Yesu. Yesu. Hallelujah. Influence, pour qui tu marches, pour qui tu roules, qui contrôle ta vie, qui est derrière toi. Biba di nzambi wambila bintu bidi mufuka bunyamani lela ngana vula ngana nzambi vumanyi nenu kayelu munu jinyama kanu ni menjitu ni bokushibe yangani ne gwanwa shibe yangana no lela ngana ikabiji no vulanga nayi ntan wa julejibwa tadi tan wodi nzambi mufuka Adamu kintan wa lufuto kintan wa jibato nzambi mufuka Adamu muta éternel tan wa ka yufato e uvu tan wa nzambi pourquoi parce que kimu mufuka mwana muteketa to mufuka muntu mukono mufuka ni maturité mufuka o raisonner buyeya wa kula buyeya anje manaton diba di vunzambi mufuka Adamu vubula bishi nzambi vubula bishi we mungambile ni Adamu uvu muntu wa chitu moni diba di vunzambi yikila ni Adamu uvu inamina Adamu moni nzambi undinyishe ka tu inamina chintoto we mungambile ni Adamu uvu muntu mula muhita nzambi moni bwa nzambi kwa kuila Adamu uvu tangijila Adamu nzambi tatu tangijila muntu to neko Adamu vubula bumwehela nzambi mishiku imwehela nzambi kuboluka nzambi ujwambila Miriam ni Miriam tanga mutana wabolu bwani hikala ndingi lejo kudi mundo hikala ndingi lejo kudi mumisamu hikala du heta inspiration wakulebi tadi mos muntu kumishiku yanyi kubula kwanyi kumes ndina kule ni moso bush a bush muntu mutayi wanyi nango witalu fila prophecy kwa na mutayi wanyi maître uvujinga bwa bantu bashala mutayi weni uvujinga bwa bantu bamona chijo womona bobolo bandiba divu maître kwa tamujumu bobo kwa tanenda ni bolo bimpa maître vo ba observer bobo ba mo observer biya jakabi diba di wenda ni bantu bali taba yibako observer to mu observation tutu heta chametre ni mu observation tutu heta kabi sagesse wa maître kubolu kai bantu babuni badi bamanya maître kudi kenga na maître ye mufiko kudi santa bantu fidèle kadi bantu badi bamenyi na maître mudi santa niba mumanyi na bwaji santa kadi hamuna bobu kaba ibaji retrouver to nyibumbuka wudi kubolu kai maître abuni badi ni confusion ba maître babuni chile machabu ncha confusion parce que muntu yonsu mwata ne udini chile machanyo chile machumwehel chile machani muntu yonsu mwata ne utole menji bantu monso bambaka na habu kubolu kai juju confie na mumanyi moyo wanye kumudi moyo wayo muntu mubudi moyo wanyoka muntu mubudi moyo wanyoka bobali banyu moyo wanyoka utumona avantage katumona desavantage to nyoko yumona avantage wenda remona kwa kadi nyoka itala nwele lo sumo nele kwa kadi nyoka ni mutagene bobu kwenda to kukeba nyama kuhanga kadi mudi hatuka dianjila bobu kusambagana na nyishula nyoka ni mwa mutom biawuje bya mweneki chula cha mweneki ela mai heku chula chishanda muna nyoka ni mwa mutom
Kwa njikwa mai he kuto tuchela tujila kunyi kubia kubi kumaboko. Maboko ajichula chambechi kincho chito. Chichamba bantu bahiti ba mwinjila. Chula nchimanye nyimeme uchitubwalu nyi muntu ye mundila uja munsaka chitunyi bilum taji ye. Yeah. Nego hadibi mana chula chichi banshi di sote chimaneku nyotani wewa maboko gaya dinao ndi ukwa chilelelo nkumishi kwa ndi nkumina lelo wewa chula hachenda mu chisote tadi chile machanyo ka chichani mumona avantage tadi tatueleye menji nchijwa kumfikila nchinito hadi chule chenda chisote nyota pinye udwendu tuntamana ujinga pinye kuchilondo ok hadi utuntamana uju expose kubole tai ministère di mituntamana bikola ministère di mitale expose bikola ni bantu babunyi badi bitala balombanza minzambi wani nisha devant 1000 personnes en d'autres termes uju lomba nzambi wani nyimano kumpala kwa 1000 démons parce que selon niveau weba ku selon kabi niveau wa jabul nyota utuntamana wenda uje hatula mu public wenda utuntamana wenda nyongoluka chula chivuchumanye memwe manenenda mwabena shi pendant des heures muntu nyahita bolu nyibwenze fo wa chula nyimabo kwa chula avuku bantu chilembi henda mumbu kile hende ku mukebanyama mucho tadi adi mudihita mumona mushitu chenda chinzi bisha chilonda mana kabwenga ku mutu mutajwanyo ku kujeleko bana banyoka lubilo nchini chichi mushibe kulunda mana bantu babuni badi balunda mana kaba yakuya kumpala toy bobolo bwani batuba hanga desadvantage. Mettre vous jinga bwani bobo ba tabalunda manito mais ba vous jibo vous-même bitala vous-même. Pourquoi? Parce que mbenza mu image wani bitala ba adorer vous-même. Bobolo tan tungambila ba musicien baboni ne wabutumbi bwanzambi kumata ku hanshi bibi kende boni mitendelelu ya mujulu ihuwa David du wambaka bidine Yehowa udi mukumbana ni udi bimpe bobolu bwani mitendelelu ya muntu yiyibanda ni butumbi bwebo bubu mwene kabish hanshi tadi butendelelu bwa muntu yonse bubu banda tadi mujulu baba tendelela bunzambi mujulu baba mwimbile misambu ya jisanga ni zambi tatu umva musique tonzi Dieu sans l'odeur en musique odeur wa musique eu ujumbu toku attitude wa mwimbi wa misambu ni mwimbi wa misambu tatu wimbila nzambi to udu wimbila bantu boku connecter bantu ni nzambi jiba didi thank you jiba didi ubandisha nzambi nzambi ujumbusha intention wendo ujumbusha menji yendo kuba di bamutumbisha hanshi bakwamba ni nchinga ni chichitaka na hanshi ni tiba di nzambi umbuka menji yenda kuju bantu badinendo utanyila hanshi bantu badinendo baba stope kwimba nenku bantu babuni baba tumbisha nenku yibo kana shumutumbisha ntanta mule me kutumwa kuhuje ba mukana to kumwe kuije julu muntu yonsu mwakaneo boye ku recevoir bénédiction bibi kene di boni di benesha jebe jebe jahadi di benesha
Muntu yonso ujulo ni mulambo. Voilà, ngamba mshite mwimu. Muntu yonso ujulo ni mulambo eu. Bibi yendi bo ni mulambo webe ebeje nda mutu wa mulambo. Hitala mulambo webe ki mwanji kwebeje mutu wa mulambo tokwana mkweta promesse wa Nzambi. Promesse wa Nzambi uduku di milambo iji ebeja mutu wa milambo. Abraham muyenyi mwane ndo bokulambo leka mwane komo mulambo mwebeje nda mulambo. Abraham udiamba ni shele yu mulambo toka di Nzambi. Maître vous jingo bwani bitala muyei. Pas comprendre chiji wa. Bobol bwani mbantu mutayi weni. Mbantu ba di bamone chiji umona. Ni mbantu bamanya business. Business ta imbia kujima. Bobol bwani muntu yonsu mujimeu ujinyi malu anayi. Ni malu so anaya. Kwa di imakija compagnie minene. Bwalu bwa kumpala mproduit. Chintu chebe chi inashi. Chilamba. Ni diba didi ni chilamba. Mbimpa ukeba mwaba mwimpa wakuteka chilamba chebe. Kwena bwa ata chilamba cha share. Hita teka mchikila njiji. Kakwena muntu wachi sumbat. Babalo bwani chilamba chebe chilamba cha share ni pri udu chela mpri mukola wakolo. Pri millier. Alors, diba pinye odi juya, mbipa chintu cheba chiji nach, chitala kabidi mouvalere mwatana. Boalu bibidi place ou du teka chintu cheba. Millier. Alors, mwaba ou du teka, kwa hesha chintu cheba chuvalere. Ni boalu buisatu mpri ou du teka ku chintu cheba. Parce que we mu teka chintu cheba cher, kwa kuheta bantu babuni to. Nous avons été chintu cheba moins cher, valeur valable que bantu bons. Bantu bons ni ba chungila. Prix mbimpa itala adapter ni produit web. Boalu buisat bantu ni ba manya bishi ni produit. Bantu ni ba manya ni produit à travers ma radio ni ma télévision. Marketing. Nentu fumwe uvujingo kulongesha bantu aba malwa. Ubambele yitano no bokushala mununku achila muji mutombipa no vujibwa ihe. Tadi mu bantu basato aba kwa tadi muntu mwehel. Uvujingo kushala bunfumu. Tadi tayujingo kwenza mujimu wa bunfumu to. Muntu jushala kujingo kuheta gloire wa mfumu. Udita mutu kile chisolo luto. Ujinga kweta butumbi budi ita mutukila chisulu luto. Maître du bambele ni munu jemu. Njinu shile bions. Ni wakaba hesha selon capacité, habilité wabu wa mujumu. Wakaba hesha selon courage wabu. Ni bwalu bwimpa budi bwani. Ye kakaba londa ni suivi to. Wakaba hesha liberté. Bitala ba di sentir à l'aise. Ni takaba londo shululoto. Pourquoi? Parce que wakadi ni confiance mobo. Ni boalu buku abu budi metre muba hesha budi Bible kayi mwamba ton opportunité. Boalu budi opportunité. Pourquoi? Parce que opportunité kaba tuba mwakula to opportunité mchintu cha munda. Bipa ku découvrir. Pourquoi? Parce que opportunité wanzambi ntado tanzambi. Tadi tado konsoata, tata lo kitala mbale. Bantu adi baye mu mariage, baba yenyi tudo. Nenku tudo tu kitala mbale, bwachi bobolwani muntu uju wakijila anja luanga ne bokumbusho chizubu. Boye kuheta surprise. Nenku surprise ndo wanzambu mwitale ambale ni obstacle ni opposition. Diba di wewa unyema obstacle, wanyemi opportunité wanzambi. Pourquoi? Parce que opportunité mumwene kumpala kwa Samson mu forme wantambo. Bu Samson yemwitala mu reculer hanyim. Uvu hanga kumanya ni de celui qui mange bien c'est que opportunité yo swanzambi udu mwene kutuji mu forme mu kwabu, mu kale difficile.
Pourquoi? Parce que liberté wa izalela. Mumwe neta ko risque ya buni. Ni ko opportunité wa buni. Wa mwenda. Wa moso kuita buja mu moso. Kumwela mu mai. Comment tenir compte wani mu mai mu jinyo ta mu jintamboto mu risquer. Pourquoi? Parce que qui ne risque rien n'a rien. Bantu babuni kimba na ko risquer. Mbaso facilité et puis muntu mwina musomba mu mwabu mwehel munangu somba mu diama munangu somba mu dihanshi jabila non mbimpa ou d'élargir mbimpa au moins shibu biabuni. Pourquoi? Parce que stabilité ou djulo mudi ke baja biabuni pour créer biabuni tout autour web lekela ngwambile bibliquement. Mutanda wanzambu duamba mu Genèse ni diba di atafuta nzambi bulaba ni yeye watafuta kabidi jardin ni ku jardin ku nzambi wata créer 4 fleuves. 4 fleuves mutanda wanzambu duamba ni fleuve wa kumpala bata tombila pierre précieuse ivu baheta mu fleuve ao nzambi watamba ni toaka tsanyila or ni onit ya tadi mu fleuve wa kumpala. T'as des fleuves mikwabu ni michale nzambi kimwamba chintu bwa fleuve satwaito bwa fleuve wa kumpala bwa chi 4 fleuves. 4 fleuves nzambi watamaneni na shi fleuve mwehele mu boucher diba di ngenda ndwanga na boku mu déboucher 3 eyi ya José Jordan muntu henda ni mu ministère bibi kenga di bobwani wawe pour stabiliser ministère yeba créer source ya provenance tout autour wa ministère yeba bobolo boni ministère mi sombela hata halus hampeshai idini jonye ka ya muchima chaque bouge mu viwani nyeze ministère bu ya tatwani to je m'excuse papa chaque bouge to bobolo boni nzambi. Puis bon, on a changement wa santé à partir de David. David a mouluanga na kadi Salomon. Musomba mudikisha. Muso wata somba mudikisha. Pour le temps wata mani chene ni chame mu kukulomba to pourquoi parce que bien swingi nabi. Mpeshe me man lunga ni lokubi lombole c'est tout. Parce que longa ni lokulombole ni nabi. Ni nabi. Kitana zambu dumbi kile même mo kitala mpesha. En un ministère, ça je l'ai dit devant tout le monde. Créer tout autour. T'as combien il y a pas pasteur, de bof. T'as pas de trace. Nasa y est tué. Ou tu tournes y est tué. Mif. Et tu n'as pas pu comparer ni bamou pour tout. Mais qui m'a cherché trace. Pourquoi ministère y a ta halus? Nzami moukou hej. Créer. Nzambi ta kukulonda bwani we utre atreye bwe bato. Bantu babuni babele menji ni to. Nzambi nyenza bionso. Nzambi udini par wendo. We muntu udini par we. Créer tout autour wa église. Tout handler l'église catholique. Tout handler le Vitalius Field Day 666. Mais l'église catholique a mouillé des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce que tout autour de l'église catholique, badini ma hôpital, badini bien sûr, bien sûr, force de l'église. Pourquoi? Parce que nous le manzambi le haroli di banu hesh, mais banen l'hôpital tout autour de l'église, l'hôpital ni ma compagnie, l'hôpital quand on peut dire la Canada. Quand on dit la Canada, nous devons beaucoup faire la solution, nous devons beaucoup nous soutenir. Merci. Maître, vous avez raisonner vous-même. Baboué la mou vision. Bamona poula. Bital une stabilité mentale, morale. Bital à l'aise. Malon soit dit beaucoup quoi ayakum pal bital une opportunité yons odi moment kudi bantu babiji
mikudi milawu minene ibidi idi nzambi wela bantu mulawu wa kumpale mulawu wa bantu badi bitala basomba mu jardin badi bitala basomba ku ngasa metabe ba soutenir ngasa to abu bantu abu nzambi ta tubela mulawu musawu wehela to banju bateka mu premo pourquoi parce que boalu boa figuier muchi wa figuier kimbu banyi la mu nouveau testament boalu boa muchi wa figuier mu banyi la mu ancien testament diba didi adama we péché mich bintu bionsu bia ikule ni muntu tadi figuier mu itabuja ku michi yonsu ya ntula mabejanya ujika butaka bwe figuier udi wamba boalebo musomba mu jardin mwikalu soutenir bubi ok muchi yonso diba didi umbu shamas uju wonyeka uju uma me figuier udi wamba ni tole kele mema nguma me bubi buya kumpala hadi nzambi ulo mumona adamu mulwata figuier michi ya mabeja figuier nzambi ki mwa kula figuier to nzambi ki mwa wala figuier to waleke di poemo inshallah mu poemo ndako hallelujah wa mulega di mu poemo sasa ndako umpala hatoka ho ha ndako diba mpinga udidi parole faite cher ulo uruwamba ni nyaka kuhesha opportunité kumbanyilo ni opportunité ungata kuhesha mbwa ushintuluka ko na shimunya kukutega mupwemo wasa ko ushanje ko umwene shibo ko tadi hadi usemele ujusemele kabijalo mabeji masasa yeye itachenga kufuta chia kujo koku chimuma chewe nenku wewe kwena wonyeka kumututo udi wonyeka wewa mukumuja bantu batu pomo kabatu bonyeka kumututo babonyeka kumuja me udi ba munanu bimana me malab batanyila kabiji bobalu wali bantu babuni merci papa bantu mbananga no bana baba pasteur bitala bano jamba bano mala benza malonso aha bantu baba tutabita oh no ambin tamba tabena na shibe bia kula to dibe di mwana pasteur ko te ya mu bible shintu chatatu ni mamwen shintu chatatu ni bana ben no amonya yani bito anu ambich pourquoi michi miasa mu jardin itumba moham imu poemo leka la bakwa bantu mu poemo ni bantu ba di mu poemo kimi poko ba kule bikola to yuma jabu di muishi di bantu cool kudi bakwa bantu badin zambi ulekela ababa kubani mbikela ni batu papa wanyu bikela ni bamal nécessaire aba mbantu badi taba bikala di kwa chishakutu di to mais di kwa chishaku di balwa parce que we mwanga ta Eli mulo mwanga ta no mumute mwanga ta Eli mumute mubikila chikololo mwebeja no wa chikololo no anji ngambile bolu wa chikololo no nya kwambile nyama impoli katu respecter muntu to nde momoto maha muje bi bol ntacha wa yatinye lelo ni chikololo chuvuka bidi risque wa ministère ya Noah buno wa ye muitala mwele chikololo chikwa buchuvu mu boatu nenda mulao ubia mu chishibeya nzambi vumwele nda mulao tadi pinge we mwambile Eli nya kwambile ni hakubenga bantu hakubenga bonsu yi bakumbushi bonsu yi bakube kwa makumona kolomba to
Kwa kwamba kumona kolombe nyumona muchikololu. Ne ko vision webe ki vision wanyito. View webe ki view wanyito. Batete monstro de bita bujo mutale ni hadi we muito bujo mutale na Yesu Cristo. Leto ku forcer mu kwa muntu bwanyita bujo to pasi muntu yonso di tan wen. Muntu yonso di tan wen. Lombela iba kwa bunzambi. Ba lombela nzambi. Parce que lelu mutasai ka ko na respect wa buta toto. Bantu bons. Ba di ba ku ile bikola mu ba bantu ba kayila kumpala kwa nzambi. Mundi nyishie mumoni kaku wanyi meme wa shadi shana moni meme ngalu nyumu wanzambi mumuhita pourquoi mu bo cher mu imane nyi mikomi ko atei yi zanjita bantu moni kujika pourquoi respect wa buta to keno hold loku bumemu mwene shibo bumemu Zambi mu créé Adam mukulu boni Adam ikala contrôler bidi bifo ni bidi motan wewe chale ni maturité atadi bidi difficile beaucoup éduquer muntu di déjà mature Zambi jingo ku éduquer muntu mu ikala ni maturité muntu muimana umwambile ni contrôler bien ni diba ni souci wendo voix ni diba di nzambi wamba ni allons tenza muntu mu image wendo image a dominer mon nzambi a di mwamba ni tuyayi tu créer muntu nzambi mwamba ni tumu créer ka be du royaume a dominer sur le royaume ni évangile wa kumpala wa Yesu Kristo ou Yesu Kristo bandenen dans le royaume bayidi ba Yesu Kristo baba mwambele nkaki tutuku mwana mu ujitahileko walu kile bishima biense kwano tulongesha ku hetu bwa kulomba nzambe kwano tulongesha bwa kulomba tatweb Yesu Kristo ju bambele tano na bwa kulomba ikala kano na principe leke la nulongesha principe hanu jinulo bwa kusambila kano mbulu ji me ya buni ni kano ambi me ya buni mudi bafale saba ni bafa ni baskri baba benzato ni hanu dinulwa lwanyi malu akumoyi bolu bo kumoyi mbolu tai mbolu bwanyi nzambi bolu budina shi pasteur wani kai mumanye to bundu mwenzo mumusoko ne kuwe woloku ni bolu abu ungambil pourquoi parce que tatu wenu wa mujulu ujula masete ni tatu wenu wa mujulu uju exaucer mitendelelu yenu c'est-à-dire tatu wenu wa mujulu mumanya malu enu avant wambanenu kumwambila nao mais hikala tatu wa mujulu mumanya malu avant wanyi mwambila nao wachike na mwangenzela pourquoi nitala mwambila boye kungenzela tatu wenu wa mujulu kimunanga ba ta mama inganto c'est-à-dire tatu wenu wa mujulu kimunanga kunu mona ba bebeto diba didi mama mwikala nyi mwana eju banishe jijila mama udini malwa sato di wenzi bolu bo kumpalo du changer mwana position kadi mwana yemu continue amkujila ja mwadi mama ju munu shedi bele mwana yo continue kudile kwa mwadi mama ju anjuta nle mwine musukulanyi munyini kadi mwana anyi kwena bo kwikala mpinje uni 20 ans 30 ans amujila kana mwadi to mwana mbimpu ikala ni niveau wa kungakwile njitatu ebe ni yeho du bambela ko bididi hanu dinulo kumpala kwa muntu untatu enu wa mujulu ni hadiyo imu ikala tatu enu wa mujulu numanya ini tatu enu wa mujulu musombele biosu bidi hanshi tatu enu udikulu ki udikwinshito Yesu Kristo ju baleje kwa ni bekala ni image wa tatu
we mwamba ni papa wenda watazadi moni udu directe musa mwele ni papa wenda wakazame we mwamba ni père wata moni père wa bantu bons babi ni batan ntatu